Ever since I was a little girl, my mother taught me to be proud of being Black. And when she talked about being Puerto Rican specifically, she said that we were a mix of many different cultures and ancestries, that we had Spanish influence, Taino influence, and African influence. And she said that pride in all of those influences was just part of being Boricua. I think I spent all of my life searching for that African influence. And I noticed growing up that even though we said Puerto Ricans were proud to have all these different influences, there was still this element of erasure of Blackness, not necessarily putting it in the front and center. The lighter or more mixed looking you were, the better. So when you think of your average TV anchor who is Puerto Rican or even Latina, they're usually white, mixed, or olive skin tone. They have long and straight hair. There's a Eurocentric look that really represents the Latino identity that ignores Blackness and puts it at the bottom. They're not the video vixen, the beauty queen, or the star of the show. So I remember when I had my quinceañera, we did a bomba dance. This was part of our first entrance. And then we danced to this song by the iconic Cuban singer Celia Cruz, Azúcar Negra. It was about that beautiful Black influence and pride. And a lot of people would ask, well, what are you? And when I would say Puerto Rican, there was often this questioning or a litmus test. Can you speak Spanish? What do you cook? These sorts of questions that make you have to prove you are Latina, like it's hard to believe. And I wondered, do other Afro-Boricuas, Afro-Latinos, Black Latinos, do they have these same experiences as well? The summer of 2019 really changed everything because I saw this revolution taking place and the whole world was looking at Puerto Rico saying, what is going to change? People are fighting against sexism, they're fighting against homophobia and classism, but I wanted to know who was fighting against racism and what were their stories. And if the mainstream media wasn't going to cover it, then I was going to go there and put the spotlight on the people who were doing the work. Afro-Latinos come from many different places, speak different languages, and like Black people everywhere, are as diverse as the cultures they come from. Despite having rich histories and major impact on everything from entertainment to sports to politics and food, some people think Afro-Latinos are new, or when talking about Latinos, just ignore them altogether. But Afro-Latinos have been here, and despite what some people think, many are proud to be Black, and some are leading a revolution. 1,600 miles southeast of New York City, in the heart of the West Indies, where the Atlantic Ocean meets the Caribbean Sea, there is a lovely semi-tropical island, Puerto Rico. One of the first stops on my journey was to a beachside community called Piñones, right outside of San Juan, in a town called Loíza. On this Saturday morning, the Copi Community Center is hosting a music and dance workshop held on the same land that free and enslaved Africans once lived. Although there's a high population of Black residents in Loíza and other parts of Puerto Rico, the question of what they call themselves all depends on who you ask. Yo me llamo puertorriqueño. Hay una diversidad. Personas dicen que son afro-puertorriqueños, otros dicen que son afro-latinos. Yo no digo eso. Yo digo que yo soy puertorriqueño porque nosotros tenemos la raza africana, española, tenemos raza francesa. Nosotros somos una mezcla. Todas esas razas encierran lo que es un puertorriqueño. Y el trasfondo de esta actividad es que el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes nace un 25 de julio
1992, donde mujeres negras de 32 países. Yo creo que siempre ha estado desde que nací esa conciencia de que soy una mujer negra. Bien interesante esa dinámica en los Estados Unidos porque los afrolatinos, yo conversaba el otro día con mi primo sobre esto, we are too Latin to be black, or we are too black to be Latinos. So for us it's very hard. Yo me defino como una mujer negra, como una mujer afrodescendiente. Importante ser una mujer no blanca. Soy una mujer que se identifica como con esa ancestralidad y con esa herencia y legado africano que también tiene una mezcla y unos saberes y un ADN que viene también de otras poblaciones. Así que hay un mestizaje en Puerto Rico y hay gente que se identifica unos más negros que otros, pero esta que está aquí se identifica como afroboricua. Folklore dancers perform the bomba. The rhythmic drum music rings in your ears long after you've left the island. Bomba originated on sugar plantations more than 400 years ago. Africans who were stolen during the transatlantic slave trade created bomba, a music and dance genre, to uphold and create new culture during gatherings, but also to plan slave uprisings and escapes. They overcame language barriers with music and using their bodies. Characterized by call and response singing and interaction between dancers and drummers, bomba, along with the music and dance genre plena, represents a mix of many different cultural elements of Puerto Rico, but it is unquestionably black. I love the music from Loíza, the bomba, the plena. It's like something that you get like spiritual. It make you feel good, it make you feel sad, it make you feel bad. You got all the feelings in there, so depends on how you're feeling, you're gonna make the music. You're gonna find it in Loíza music, in the bomba. Siempre, desde muy pequeño, desde que siempre me criaba en Loíza y siempre que veía los Ayala y todo eso me venía a la mente que quería escuchar la bomba a otro nivel. Y pues eso es lo que estoy tratando de hacer, fusionándola con la música urbana de hoy en día. Debe estar en otro nivel, ¿sabes? No le dan el valor que realmente necesita y que debe tener. But bomba today is more than celebrating cultural tradition. For some, it's a form of political resistance, whether the fight is against U.S. colonialism or anti-blackness that existed long before. Nosotros tenemos un punto bien valioso en lo que es la cultura, ya que nosotros nos identificamos como raza africana. Y al nosotros ser una raza que Loíza es un pueblo que en los principios lo pisoteaba mucho. Nosotros nos hicimos fuertes. Entonces nosotros hicimos nuestra propia comunidad, nosotros hicimos nuestro propio pueblo y nosotros fuimos creando una estabilidad social. Al principio la gente no lo entendía porque para ellos la música de nosotros era un ruido, era un alboroto.
Pero ahora con lo que ha sido la evolución, la gente ha ido entendiendo que esto es nuestra música, nuestra herencia. While Loíza has one of the highest populations of Black residents, Blackness in Puerto Rico is not just confined to one area. You'll find Puerto Ricans of African descent anywhere, from Carolina to Santurce, Arroyo, Ponce, Humacao, and beyond. When it comes to describing African heritage or Black racial identity in Puerto Rico, there are just as many terms as there are skin tones. An increasingly popular and highly debated term is Afro-Latino, Afro-Latina, or Afro-Latinx. The X is a gender-neutral form of the word. In 2001, the term Afro-Latino was officially adopted at the UN World Conference on Racism in Durban, South Africa. It was useful to create a unifying term that could bring Afro-descendants together to organize for their political and social interests while recognizing the shared oppression faced by Black communities throughout Latin America. Yo creo que el término afrodescendiente es un término reciente, acuñado recientemente desde el 2001 por grupos afrodescendientes, por poblaciones negras en Latinoamérica. Así que es un término que está conociéndose ahora en Puerto Rico. Y yo creo que el término hay que conocerlo un poco mejor para poder aglutinar más personas, porque es un término político y es un término que se trata de descolonizar de la palabra negro. Often in the United States, when we say the word Black, we automatically think African American. But the truth is that Blackness is not a monolith, and there is the African diaspora, which is rich and diverse in terms of history and experiences. Pues yo creo que siempre me llamaron negra en casa, ¿verdad? Negrita, el negrita siempre estaba ahí. Hay más afrodescendientes en América, en todas las Américas, que personas claras de piel. Así que lamentablemente es ¿verdad? Un efecto de racismo y cómo se ha invisibilizado toda una comunidad afrolatina. Yo soy negro, tengo el pelo bien rizo. ¿Tú eres dominicano? Y yo no. ¿Tú eres cubano? Y yo no. Puertorriqueño, y me decían, guste, porque ellos piensan que una persona puertorriqueña es clara de color, con pelo colorado, bajita, una mujer, y el varón es blanquito, con ojos claros. But on the 2000 U.S. Census, more than 80% of Puerto Ricans on the island identified as white, with 8% labeling themselves as Black, 4% as multiracial, and nearly 7% as other. In 2010, the number of Boricuas who identified as white dropped to 76%, and more than 12% identified as Black. For some, terms like Afro-Latinx are U.S. continental imports that they can't relate to, just like strict race definitions of Black and white. Yo soy puertorriqueño. Yo soy del continente latinoamericano. Y somos descendientes de África, la mayoría de nosotros. Pero yo no puedo decir que yo soy africano, yo soy puertorriqueño. ¿Verdad? Así que es un entendimiento que poco a poco creo que en Puerto Rico la gente podría ir entendiendo y acuñarlo si quiere. Yo creo que si conocen los propósitos, las definiciones, la categoría del término, cómo se acuña, cómo se va desarrollando, hay probabilidades de que haya más personas que quieran acuñar ese término y autodefinirse como afrodescendiente. Mucha gente aquí en Puerto Rico niega que existe racismo y precisamente dicen que nosotros somos una mezcla de las tres razas y no queremos afrontar los issues que traen el racismo. Y para mí como mujer negra crecer, por ejemplo, y estar presente en muchos espacios, mi visita
a la farmacia está velada por el guardia de seguridad, siempre. Hay áreas que los negros no pueden ir porque esa es área de blanco. Hay áreas que los blancos no pueden ir porque eso es área de negros. Hay áreas que un negro entra al área de blanco porque se comporta como ellos, si no, no puede entrar. O sea, no tienes una libertad de ser tú. De pronto tú andas en un carro y eres una persona negra, pues ya tú eres un sospechoso o una sospechosa. Soy culpable de mi pelo rizo y de mis labios gruesos. Si ser negro es un crimen, llévenme preso. Mientras no haya justicia, la ley nunca tendrá peso. Habrá violencia. Eso es parte de lo que ha reproducido el racismo aquí en Puerto Rico. Antes era bien notable, era bien marcado, era castigado, era maltratado. Pues ahora el maltrato es físico, no físico, psicológico. Attorney Marcos Rivera has represented clients who face police brutality or discrimination, including Alma Yariela Cruz, then an 11-year-old girl who was racially harassed at school. After she fought back in defense, police arrested the child. Yo estoy muy orgulloso de ser negro y defiendo mi raza. Y cuando me hice abogado dije, yo voy a defender los míos. Y aquí, desafortunadamente, el pobre y el negro están marcados y se abusa de ellos. Maraliz Rivera is Marco's daughter and fellow attorney. Siempre me tengo que identificar primero como puertorriqueña y claro, por mi color negra. Yo soy una mujer negra y vengo con mi pelo natural y mi pelo afro y no solamente vengo como quizás pudieran pensar que soy una acusada o que soy una parte perjudicada en el caso, no, es que yo vengo como la abogada del caso. Hasta que no todo el mundo tenga la conciencia del valor de la cultura del negro, de que el negro no es inferior al blanco, de que el negro ha aportado mucho al desarrollo del mundo desde las civilizaciones antiguas, hasta que no aprenda a tener esa conciencia, a saber lo que somos y lo que valemos, no nos podemos defender. El racismo es estructural. El racismo en Puerto Rico es un racismo que parte desde las estructuras hegemónicas del país, de quienes gobiernan, ¿verdad? De quienes hacen las estructuras, que no solamente en Puerto Rico, con esa relación colonial que tiene con los Estados Unidos, las políticas surgen de aquí, sino que vienen de los Estados Unidos, ¿verdad? En relación a Puerto Rico. Puerto Rico was an island originally inhabited by the indigenous Taino people and called Borinquen, which stands for Land of the Brave Lord. Tainos were known for their advanced agricultural skills, organized villages, and matrilineal society where women also had leadership roles. In 1493, Christopher Columbus failed his second attempt to reach Hispaniola and instead accidentally landed in Puerto Rico. Followed by Spanish colonizer Juan Ponce de León, the arrival commenced an era of disease, forced labor, and violence, which led to resistance, including a Taino uprising in 1511. But still, the colonizers almost decimated the Taino population. As soon as the early 1500s, Spain would begin enslaving West Africans to replace Taino labor. They stole them from places like the Gold Coast in Nigeria to mine gold, build forts, and tend to crops like sugarcane and tobacco. However, some of the first Africans on the island were free blacks who arrived with Spain and were known as libertos. Blacks who escaped slavery were known as cimarrones and would be credited with building towns like Loíza, where many of their descendants live today. Slavery in Puerto Rico officially lasted until March 22, 1873. Like many enslaved African Americans, Black Puerto Ricans were forced into working for 3 years after slavery ended, while their owners were compensated for each human life that was to be set free. About 25 years after slavery ended, the U.S. would take control of the island in 1898. Anti-Black sentiment was only further reinforced. Even Afro-Boricua military members served in segregated units. Soon, the idea of La Gran Familia Puertorriqueña, the Great Puerto Rican Family,
would be birthed. It's a metaphor for one nation, racially and socially integrated in harmony, but some call it a lie. Despite a U.S. takeover, Puerto Ricans didn't become U.S. citizens until 1917. Even still, the island has no federal voting rights, statehood, or independence. The island's position as a U.S. territory has left it vulnerable to crushing debt, poverty, and environmental crises with inadequate support. Puerto Rico ha tenido una historia, ¿verdad?, de como una colonia, pero vemos espacios como los residenciales públicos que son altamente vigilados. El padre del gobernador que acabamos de sacar, que fue gobernador, implantó una medida que se llamó la mano dura contra el crimen. Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen. While some news outlets gave Rosselló airtime to justify being tough on crime, many Puerto Ricans saw his policies as racist and classist and an attack on the most vulnerable. Lo que se consideró la mano dura contra el crimen, creo que se trivializó luego. Rosselló reconoce que aquella estrategia iba dirigida a cortar de raíz un problema que requería otros esfuerzos. Nosotros lo que vivimos fue que en cada entrada de los residenciales públicos, de los caseríos de Puerto Rico, habían agentes con rifles, nos pusieron portones, se vigilaba quién entraba, quién salía. Y eso es violencia y eso es algo que pasó hace 10, 15 años. Eso está bien vivo en nuestra memoria. Que la mano dura no era una estrategia a largo plazo. Governor Pedro Rosselló's legacy in Puerto Rico extended beyond his policies. In 2017, his son, Ricardo Rosselló, was elected to office. He promised to fight for statehood and address Puerto Rico's economic crisis, but soon a political crisis would take hold. La gente que gobierna en este país son puertorriqueños por lo general, ¿verdad? Esta recién administración nefasta de Ricardo Rosselló, pues tenía jefes de agencias que no son puertorriqueños y por lo tanto tampoco conocen la realidad de Puerto Rico. You know, a lot of the structural and systemic issues that we are constantly referring to play themselves out in the way we think about things like race and class and everything else. So those people who were in a position to really talk about any of these issues and have a voice, a public voice, tended to be of the upper class, and those tended to be white. So most of what the discussion in Puerto Rico tends to be somewhat elitist, comes from a very white optic, is very conciliatory in the sense that the traditional way of talking about race in Latin America has been to not rock the boat too much, to use your friendships with those in power to advance your agenda, even if it's an agenda that's not necessarily to their benefit. The people of Puerto Rico haven't had a good relationship with their governments. And what's made things even worse is the same thing that makes many other relationships get worse: text messages. Tonight, a huge protest is underway in Puerto Rico, where the governor is refusing to step down over a scandal involving leaked private messages. Governor Ricardo Rosselló has been under fire since nearly 900 pages of a private group chat were leaked and published. The chat is filled with profane, homophobic, and sexist messages. The messages revealed the men mocking women, disabled people, and Hurricane Maria victims. There are even jokes about bodies piled up in a government facility. Rosselló has apologized for the messages, but refuses to leave office. I need to move forward and continue on the work that we're doing for Puerto Rico. Tonight, more protesters are on the streets of San Juan demanding Puerto Rico's governor resign. Que un gobernador renuncie por unas protestas del pueblo, eso es un acto glorioso. Eso es uno de los actos históricos más importantes que ha tenido el país en siglos.
Yo creo que hay unos reclamos, yo creo que fue bien poderoso, ¿verdad? Si vemos cómo, por ejemplo, en muchas de las manifestaciones, para hacer ruido se usa la plena. Para resistir con el cuerpo y con nuestra voz usamos la bomba. Para usar el cuerpo hicimos un perreo combativo frente a la catedral y fueron las comunidades negras y las comunidades queer las que lo hicieron. Cuando miramos todas esas manifestaciones, esas son manifestaciones negras. Ricky renunció el 24 de julio y el 25 de julio se celebra en América Latina el Día Internacional de la Mujer afrodescendiente, negra, caribeña. Nace un 25 de julio en el 1992, donde mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron. Así que hicimos una manifestación tipo performance celebrando el Día Internacional de la Mujer afrodescendiente y la mujer negra y fue un éxito. Un buen día para recordarnos que nosotros desde abajo, como personas empobrecidas, como comunidades negras, tuvimos el poder y logramos sacar de allá arriba a la gente que está en el poder y la gente rica que yo creo que se reproduce, ya no se manifiesta la cosa en la hacienda con negros esclavos. Aquí vimos un pueblo que se levantó contra una clase que nos oprime constantemente, que son la clase de los ricos, que está en la política, que maneja, ¿verdad?, todos los intereses, que juega con nuestras tierras, con nuestras viviendas, con nuestra salud, con nuestra educación. Así que yo creo que hicimos la mejor muestra de rebelión, de cimarronaje que habíamos hecho en la historia y lo logramos. Así que yo creo que esto es una lucha, es parte de una lucha que es victoriosa, importante, porque anima a la gente a moverse en otra dirección. Y yo creo que eso es lo importante. No se va a depender de ningún político. Los cambios los vamos a tener que hacer nosotros, el pueblo, con la conciencia que tiene el pueblo. Esto tiene que cambiar. Me parece que Puerto Rico está viviendo una revolución. Un pueblo indignado se tiró a la calle y sacaron a un gobernador de su fortaleza. Igualmente, esto puede ser la punta de lanza para que Puerto Rico despierte, para que terminemos de una vez con el problema del discrimen racial en este país. Mami, ¿quieres ir a casa a buscar limones? Voten por yo, voten por yo. Subo la parda y bajo los pantalones. Ay, negra, y bajo los pantalones. Xianita nunca fue negra, como nunca lo fue Diplo, ni fue Willy, ni Pirulo, ni otros bufos mercaderes. No representó a mujeres dignas de mi raza prieta. So activism is not just about protesting. A lot of the times it's about changing the way people think and see themselves, and that can be done through the media. Yeah. Como Coco. This is the project that we did with youth here in Loiza. It was a cultural project and also like economic development for them, for the projects. Oh, great. With Fundación Buena Vibra. Los medios de comunicación son clave, han sido claves para ese proceso, las redes sociales. Eso y todavía no hay una representación, ¿verdad?, que sea
equitativa con la cantidad de negras y negros que hay en Puerto Rico. Eso todavía es algo que tenemos que retar y que continuar haciendo que pase, que tengamos más negras y más negros en los medios de comunicación. Así que nuestra forma de resistencia es hablando de esas cosas que nadie quiere hablar y presentándolo todo desde lo grande que somos y lo bello y poderosos que somos. The fight also extends to being counted on the U.S. Census. After the 2000 census results painted the island as mostly white, the anti-racist group Colectivo ILE began organizing. Their campaign aims to educate Puerto Ricans about proud African roots, Afro-Puerto Rican pioneers like Ruth Fernandez, Roberto Clemente, and historian Arturo Alfonso Schomburg. And like this 2010 census PSA from the Afro-Latino Forum, they're directly challenging anti-blackness. Sabes que no me gusta que juegues con morenos. Pero abuela, si esos morenos son latinos. They want Puerto Ricans with visible black heritage to check black or write in Afrodescendiente. By claiming and counting black populations, they hope to usher in change for a new era. Si la gente, si el pueblo no está consciente de que están siendo discriminados por cuestiones de raza, por cuestiones de clase social, pues entonces no pueden reclamarlo. Por eso es un asunto que hay que asumirlo políticamente, como la palabra afrodescendiente es un asunto político, ¿verdad? Lo está mirando desde un grupo. Estamos denunciando que un colectivo, que un grupo de gente está siendo menospreciada, discriminada, tiene menos recursos que otros. Hay gente negra que llega menos a la universidad, teniendo tal vez más capacidad que otra gente, pero no son la mayoría que llega a la universidad. Así que todos estos asuntos tenemos que verlo en relación a cómo hay unos que tienen más recursos, más oportunidades de llegar y otros ni tan siquiera se les considera. Mobilizing for racial justice in Puerto Rico includes solidarity with the fight for Black Lives Matter. After the death of George Floyd at the hands of a Minneapolis police officer, Colectivo ILE organized a vigil in Loíza to honor his memory. Y si tú no te amas a ti mismo, si tú no te identificas contigo mismo, cualquiera te puede menospreciar y tú lo aceptas, te pueden manipular. Y es más fácil desplazar a una comunidad que no se ame a sí misma. Y esa es una revolución que hay que continuar haciendo, que Puerto Rico se siga mirando, se vea como caribeño y se vea dentro de un contexto más grande de lo que es el llamado 100 por 35. There were moments from this reporting trip that I will never forget. You know, dancing bomba in Piñones with this class of, you know, beautiful Afro-Latinas and, you know, seeing Loíza up close, being on the beaches, knowing that this was where our African ancestors came from and settled. Meeting people like Sasha and Marcos and just seeing the work, their fight, their passion for their community, their love for their Blackness. I mean, these are things that will stick with me for life. I think I realized that even though I'm a Puerto Rican who was born in Syracuse, New York,
Puerto Rico is my second home. It's a place that I can return to get in touch with my roots, but most importantly, to connect with the fight that is still going on to make the world a more just and a more fair place. It's where the revolution is happening.